game to na sa atong main attraction diri ha. Midaog sa game 1 ang Team Dumanhog. O kini nga ato ang bakbakan diri, sponsor niya sa ato ang pinalanggang kapitan diri nga si Kapitan Nilson Kutab. Og inubanan sa iyang SK chairman nga si Honorable Aljo Daypuyat. Mao ni ato ang SK chairman diri, Aljo Daypuyat. Og organize nila ni Boss Zak Bihag og ni Boss Balong og anden ni sa partner Bola Promotion. 1-0 na kaibigan, 1-0 na atong game to. Best of 3 games niya atong bakbakan na. Kinsay makadaog kaduhan mao nay makabulsa sa atong premyo. May daog nag-usa ang Team Dumanhog. Kung mausban pa gani ang Team Mandawi, wala champion na ang Team Dumanhog mga kaibigan. Igualis ono na. Kini para dos. Point again. 2-1 na. Serve the high flying spiker Jobil Ducante para 3. Ay toko ni Reggie, nabasa ni Nunel. Gipikhan, tubag ni Bebe Orle. La, ala ka niya. Mamma mia! Mamma mia! Grabe ang stok mo ni Reggie Kabaday. Uy, Bebe Orle, bata may laban. Kumbate, bata may laban. Huwag kang magpapatalo. Ala ka niya. Ibat na ni Pizza. Pukot ng tira ni Damay Timaus. Shout out dehan ni Boss Jana Krabaya. Boss mabing pitogo pa dayon og shout out kini para dos na. Jan left na team lefter, mihangad, mi pabuto. Nunil. Ilagala. Gubat mo Nunil. Imo na Nunil. Imo lagi po Nunil kay gilatan ka niya. Lag. 3-1 atong score, side out kaibigan. Bola sa Team Dumanhog. La. Serbisyo batang may laban. La. Fire in the hole, dinakdak sa ere. Awi. Hapit lang usap na igwa kung ano. Dire. Pero hapit na naman igwa, nabalik na usa. Ha? Nabalik na usa. Kene para Iguales. 3-2 ang atong score ha. Para Iguales ang Team Dumanhog ani. La. Reggie. To Bebe Orle. Nunel. Laga grabe ako. Nice defense dito sa overhead sa Team Mandawi. Ala, pun na. Agay Jubel. Iguales 3 na atong game to. May daog sa game 1 na mga kaibigan na ang Team Dumanhog. Iguales 3. Kene, fire in the hole. Gipalapasan si Reggie Caban. Good item. Courtesy sa tira ni Nunel Amak na. Shout out Boss Ralph Villalos Diaz Lindog Consibunga. Shout out Consial Louis Alquisalas dia sa Barili. Opau Bilyarin, Alan Bilyarin dia sa Barili. Jimmy Niralaw ni Minso, shout out. Opau Niralaw, shout out. Og ni GC Niralaw, shout out. La Janlip Lobo Pipi ka Bebe Orle. La kane, good item na. Ayay. La rak na do. La yay. Bebe Orle again. Wala. La Sharon Kunita. Goodbye Philippines. I go to ball. Susan Roses. 5-3 na. Kene para size. Servisyo Bebe Orle. Nunel.
Para size. Team naman oh. Ala! Nunil again. La, 3 shot combination na Nunil. Sagang dito Reggie Caban. Ipunan, 4 shot na. Ah, 5 shot. Nunil again, 6 shot. La, 7 shot. La, wala ni. 8 shot. Imo na Nunil tanan pagbusog. Kay ikay gidabu-dabuhan niya, ikay gilatan niya sa team. Ah, Baby Orle. La. Ay, Nunel! Tuara biluan na. Good ay team na. Wapa. Kini goodbye Philippines na. Sharon Cunita. Ay, Mamma Mia! Hindi pumasok ang tira ni Nunel. Tracing ko na serbisyo na salita sa asin. Reggie Caban. The team lifter. Kuha pa. Agad Baby Orle. Laras kamang-kamang Reggie. Ah. Bagus sir. Gila gamay na. Wala mo. Oh, serbisyo Janlep. Para size. Batang may laban. Tuara. Ay. Gila. 5-3 na nga to skor ha. 5-3 ha. Kini para 4 na serbisyo the Mighty Mouse. Roberto Ilaga. Agay Reggie. Grabe ay. Igking ang depensa sa team Dumanog. Hapay ay. Uy, nakasagang. 4-5 na. Kini serbisyo the Mighty Mouse. Igualis na. Igualis 5 na tong game to. Oh, serbisyo Ilaga para size. Para overtake. Jobel, Tuara, Baby Orle. No, may pusing, may paboto. Baby Orle. Emo Baby Orle. La. La kaniha. Gubat na si Baby Orle. Agay! Wana. Pachay na si Baby Orle. 5-6. 5-6. Oh, this game is brought to you by Marisilan Tonic Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng all lamin sa sarapog ang email ban for hindi pure inido baban for wedding. Call 0995-243-5411. Email ban for rin. Kini para City na. Ilaga again. Pokot na. Side out. Pokot ang maral. 5-6 ang atong score. Bula sa team Dumanhog. Serbisyo the pride of Dumanog. Nonel Amagda. Ay, miscommunication sa depensa sa team Mandawi. Nalapsan sa serbisyo ni Nonel. Igualize na kaibigan. Igualize na po ng score. Igualize Wana. Fasten your seatbelt kay Wana. Nang hugot na sad. Agay overhead gatira. Away from home. Igualize serbisyo the high flying spiker Jubildo Cante. Reggie to batang may laban. The high flying spiker may bagrak. Fire in the hole. Grabe di madutlan dito ay. Gabalit prop nito. La! Fire in the hole. Di madawat sa ahin siya tiraha. Igualize sa atong skora. Igualize serbisyo batang may laban para City. Ilaga Lobo. Gipika ni Dunil. Reggie, agay Reggie. Sabui miyagi, sabui. City size na. City size. Kini para 8. Lobo, iyay. Out of coverage o inside kayo? Inside.
Para igual City size kini Paragueles. No, ilaga do. Ilaga, Tononel. Ilaga again. John Lip. 3 shot combination ni Ilaga. Ilaga pa ko tayo. Rak do. La, tara. La, gihurot ang usa ka magasin ni Damay Tibaos. Mamma mia! Di mapunit ang tira ni Nonel Lamakna. Regis defense is being challenged by the shot of Nonel Lamakna. Walang nagawa si Regis. Out ball again. 8-6 na duha nila ba? 8-6 na kaibigan, 2-point lead na sa Team Dumanog. Delikadong matudaks na sa ni. Agay gilabay gawas kaibigan, pagkakataon sa Team Mandawi para umarangkada. Do, ilaga do. Para City na do. Balas mo do, sa game na do. Fighting spirit lang, fighting spirit. 8-6 para City ni. Agay la, Jubil kuha pa. Para na hole! Taroy ang bangkaw ni Nonel Lamakna. Taroy sa dughan ni Jubil Ducante. Grabe ay. Gibangkaw man tong tiraha. 8-6. Kini para 9. Agay Reje. 9-6 na 3-point lead na sa Team Dumanog. Team Dumanog is on the way para 2 ducks. 6-9. Tuara Jobel. Nanghina ang depensa sa Team Mandawi. G6 na G6. La. Para 11, para panay. Pogong. Jobel. Bebe Orle. Reje. La. Para 11, para panay na. Ilaga. Ora, nagkaputukan na. Ilaga daw. Balik daw. La. Wala, build to build na mga kaibigan. Ikaw giikon do. La, tuara, lobo giatag din Damay Tibaos. Lobo, balon. Balikan. Gibalikan ito na pita. Ala, kaniha. Agay, weak spot. Ala, buinasa sa Team Dumanog. May cut ang bula, may tungtong din, may untol, may inside mga kaibigan. Unsa jud ka di muinas ang Team Dumanog. Perting di muinasa. What a shot. Para Tudax, para champion na. Si size na kini para Tudax na serbisyo Nonel. Para champion na ang Team Dumanog. La. Agay tuara. Ilawom tanil miage di madawat. Side out. Buhay pa ang Team Mandawi. On si Saisa. May dugo pang nanalaytay. Layo puro kayo, dilag layo. On si Sais. Sa tong kora kini para City. Agay Jumel. Gitok mo ni Jumel. Gipik ani Reggie. Paga na civilian. Mas mula Reggie may ko. Bag-ang mo rin pala. Wagi mo ka City je. Para Tudax ang team, para champion sa Disney, Bebe Orle. 4,000 na Bebe Orle. Okay, de serbisyo Bebe Orle. Para daog na niya, para champion ang Team Dumanog dire sa ato ang bakbakan sa atong main attraction. La! Tara! Para champion. Ay, John Lip! Agay do? Nagpunpun na dito. Eto ra. Ala! Nice defense coming from Team Mandawi. Agay! Wanag yun. Champion ng Team Dumanog. Team Mandawi asking for one more game. May champion na ang Team Dumanog sa atong bakbakan diri sa Barangay Panas Consolacion, Cebu. Tudax ang Team Mandawi.